Mungkin banyak dari kalian yang udah tahu hal ini ya guys, karena sempat terjadi juga di beberapa waktu lalu. Dan by the way, tentu aja gue udah nonton full streamnya guys. Jadi hal ini terjadi di live streamnya Polar Melvin. Jujur guys, sebelum ini gue juga gak tahu mereka bertiga ini siapa. Tapi kalau menurut kalian, mereka ini cocoknya disebut apa guys? Coba deh tulis di kolom komen. Anyway, jadi dari gue ada dua opini guys, dan gue pisahin dari dua sudut pandang. Pertama, kalau misal konteksnya santai, yaudahlah guys, it's just a content. Dan dia juga pernah bilang hal yang sama di video lain. Tapi gue juga gak tahu sih guys, maksud dia tuh apa bilang kayak gitu. Apakah dia ngerasa sesempurna itu sampai bisa ngatain Dustin gak kayak manusia? Atau mungkin menurut dia, Dustin gak bisa memenuhi standar kriteria sebagai manusia menurut dia. Gue juga gak ngerti guys. Dan kedua, kalau misal konteksnya serius, dia gak ngaca sih guys. Apaan banget dah ngata-ngatain Dustin kayak bukan manusia. Sedangkan lu sendiri aja gantengnya gak seberapa bro. Jadi gak usah ngerasa paling oke deh. Lu bukan kuasa dunia, lu juga gak secakap itu kok. Dan gue yakin masih banyak yang lebih oke daripada lu, tapi mereka biasa aja. Dan di streamnya, mereka bilang kalau mereka bertiga punya prinsip dan tujuan yang berbeda guys. Yang satu pengen ganteng maksimal secara natural, karena dia blasteran Indo. Yang satunya lagi pengen surgery alias oplas. Dan dia juga pakai beberapa drugs atau steak ya. Dia juga kayaknya blasteran Indo-India. Dan satu lagi pengen jadi cowok yang kayak cewek. Gue juga gak ngerti guys, di otak dia isinya apa. Intinya dia bilang pengen jadi cowok yang se-feminin mungkin. Makanya dia pakai make up. Dan pengen juga jadi sekurus mungkin. Kalau itu jatuhnya jadi banci gak sih guys? Cantik kagak, ganteng juga kagak. Yang ada mirip. Dan sebenarnya gue gak mau ngejudge mereka yang aneh-aneh sih guys. Karena ya siapa tahu mereka pasti dapat hidayah. Maksudnya mungkin aja suatu saat mereka bisa sadar tentang arti kehidupan itu sendiri. Karena ya sejauh ini mereka semua masih bocil guys. Jadi ya mungkin ini adalah part of journey-nya mereka. Karena mereka punya salah satu tujuan utama, yaitu fisik atau penampilan. Mungkin lebih tepatnya muka sih guys. Jadi istilahnya mereka pengen se-maxing mungkin. Makanya mereka namain grup mereka Trio Looks Maxing. Jadi kayak fokusnya spesifik muka guys. Karena buat mereka juga nggak desainnya gimana banget ya. Dan yang blasteran India ini juga bilang, dia pakai seks itu bukan pengen jadiin badan, tapi ada tujuan lain. Mungkin ntar gue tampilin di video. Anyway, kalau pendapat gue soal opini dia tentang Dustin, itu cukup kelewatan aja guys. Masa ngatain bukan manusia? Lah, terus apa dong? Kuyang. Lagian ya udahlah, kalau lu ngerasa perfect, ngerasa paling oke, ya silahkan, itu hak lu. Walaupun itu cuma di pikiran lu doang, karena orang lain belum tentu mikir kayak gitu. Tapi ya di lain sisi, gak perlulah ngata-ngatain orang lain segitunya. Takutnya ntar lu sendiri dapat balasan yang sama sekali nggak lu duga. Jadi pesan dari gue buat mereka-mereka dan kalian semua ya, hati-hati dengan ucapan kalian guys. Gue ingetin hati-hati guys. Dan terakhir pesan dari gue, di dunia ini nggak segalanya tentang muka maxing guys. Banyak hal lain yang harus lu pikirin dan lakuin. Dan ya walaupun lu seganteng apapun, lu gak bakal bisa dapetin semua cewek di dunia ini. Jadi santai aja, nggak usah terlalu ngerasa paling oke. Tapi balik lagi, kalau menurut gue sih, ini adalah part of journey-nya mereka. Karena mereka semua masih bocil guys. Jadi ya udahlah, yang penting jangan sampai ganggu atau ngerugiin orang lain. Terserah lu dah. Ini tanggapan Vinia terhadap teman saya Mateo yang ngatain Dustin gak kayak manusia. So, menurut gua ini mendeskripsikan Black Pill kan. Hal pertama, Mateo yang suka diserang. Ada alasannya. Iya, dia yang paling gak good looking di trio kita. Tapi, Fate yang selalu dimuji-muji. Fate yang selalu digelis. Walaupun dia aja bilang, kalau daging mentah itu bisa lu makan, susu mentah bisa lu minum. Dan itu optimal. Itu bakal assign lu ke chat. Oke. Tapi dia tetap digracing. Dia tetap dikasih engagement paling tinggi. Orang-orang tetap suka dia. Lu tahu kenapa? Karena dia yang paling ganteng. Dia cah. Oke. Dia 6'2". Dia tinggi. Badan dia sangat ideal. Dan dia ganteng. Dia lean juga. Walaupun dia ngomong apapun itu, orang tetap akan suka dia. Tapi sekali Mateo blunder, sekali Mateo bilang hal seperti itu, langsung orang musuhin dia. Langsung orang attack dia. Lu tahu kenapa? Soalnya dia paling yang, he's not the best looking one. Oke? So, menurut gua, dia juga nggak salah. Oke? Dia juga setelah itu, bahas selanjutnya dia klarifikasikan apa yang dia sebut. Kalau Dustin itu sebenarnya overcome dirinya sendiri. So, in my opinion, ini bukan hal serius, guys. Ini cuma dalam looks maxing standard ya.
gue juga minta maaf apa yang gue katakan on something like that. But ya, Dustin masih bisa ascend, dia masih bisa looks max, gue masih bisa bantuin dia memakai, pakai biar dia ascend, dia bisa ke MTN kayak gue gini, type shit. So ini opini gue tentang kasusnya Matteo. So sangat mendeskripsikan Black Pill. Thank you. Ini tanggapanku tentang kasus Matteo ngomongin Dustin Tiffany udah gak kayak manusia. Menurutku tuh gila banget bro, itu berlebihan banget, gak sopannya. Masa ada orang dibilang udah gak kayak manusia gitu? Kan mereka gak milih untuk penampilannya kayak gitu ya, terus malah diomongin kayak gitu, gak sopan bro. Tapi jujur sebenarnya menurutku manusia emang harusnya gak ada yang berpenampilan kayak gitu. Penampilan kayak gitu tuh cuma muncul gara-gara diet yang jelek dan environment yang jelek. Tapi aku gak nyalain mereka sih, soalnya itu di luar kendali mereka. Aku observasi banyak orang lain juga yang berpenampilan seperti gitu ya. Gak mau menyinggung sih, tapi emang ada beberapa orang itu yang kurang beruntung berpenampilannya kayak gitu. Sebenarnya manusia harusnya gak ada yang kayak gitu. Jadi mungkin kayak Matteo ini bilang kayak udah gak kayak manusia, tapi tetap bro, mereka gak milih untuk kayak gitu. Dan itu si Dustin Tiffany menurutku dia bisa improve. Dia masih bisa looks max. Dia udah punya duit banyak, udah bisa pasang gigi, udah bisa surgery lainnya untuk lebih ganteng. Tapi aku gak tahu kenapa sih dia gak ngelakuin. Mungkin dia udah accept diri sendiri ya. Mungkin ya. Tapi terserah dia sih kalau mau looks max atau enggak. Tapi menurutku sih looks max bro. Kalau punya duit lakuin aja. Saya, Matteo, ingin meminta maaf kepada Dustin Tiffany karena telah mengatakan Dustin Tiffany nggak kayak manusia. Saya harap saya bisa menjadi lebih bijak lagi dalam pemilihan kata-kata, serta saya, Matteo, dan Dustin Tiffany bisa menjalin hubungan silaturahmi yang baik. Video ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Saya setuju. Harus gitu, Cuk. Kita harus tetap stay sama komedinya. Stan, lu kenapa setuju? Apa? Kalau dia bukan manusia? Ya karena itu konten. Pokoknya apapun That's yang it ya. Iya, karena apapun yang di lu kalau apapun yang lagian juga gini. Itu udah ada agendanya juga sih si tiga orang itu sama. Iya. Lagian juga sebenarnya gini juga. Terlepas dari dia ngomong itu, kita kan sebenarnya sama-sama Dustin kan juga ngejual dirinya di acara-acara lawak pakai kostum-kostum pohon. Terus dia juga kalau misalnya walaupun konteksnya beda ya, tapi maksud gue pada akhirnya dia nggak, memang ada kebenciannya di situ, tapi pada akhirnya kalau dia nggak ngomong kayak gitu, kayak misalnya ada Adul ini kan Nggak kelihatan kayak manusia, kayak this kalian ngomong ini close manusia. Look at jangan aja. Kita lihat ini apa? Vin, kita ini secara PSL. Kalau gua read ya. Bukan, Prama ya. Giginya mess up. Oke. Pasti paletelnya, ini mess up pasti itu. Ini recess chin, rambut juga nggak kelihatan, invisible. Semuanya recess bro. Semuanya. Rambutnya juga recess. Oke. Kenapa kalian pada marah? Gue ngomong kayak, emang nggak kelihatan kayak manusia, kayak, ini manusia. Ini manusia bukan. Ini manusia bukan. apa yang terjadi dengan dia? Dia sudah 2 tahun menuntut ilmu yang nggak bener. Ya jadinya begini. Apakah kamu masih mau menerima dia menjadi adikmu? Cepat jawabnya. Kasihan itu. Lu get away bahkan pool lebih banyak daripada pilihan. Oke. Iya benar. I'm still young though, bro. How old are you, man? 17. You 17 and dia sabotage anjing. Nah, he overused. It is what it is. Lu juga dulu umur berapa? Oke, Hold on.
Hey, hold on. Itu bukan buat manusia. Hold on, but I was a champ. So, I was a champ. Tujuan lu buat apa? To get good look, right? Terus sekarang To get gimana? big. I'm making money. I'm making money back then. You don't think we're making money? We don't think we are selling pep. So you're a dealer? No. They're a dealer, chat. So more unique my face. More unique, Unique, ya? Unique. Oke, ngomongnya unique, chat. Unique. Oke. karena gue ganteng. I'm pretty motherfucker, so jadi unique. Ganteng nggak guys? Ganteng nggak ini? Bro. Number one rank Jawir bro. Number one rank Jawir. Hey, name me one Jawir yang lebih ganteng dari gua, yang lebih ganteng dari Mateo. Are we serious here, man? Nah, itu yang datang dari mana? Just be real, man. Waktu itu ada rumor dia tuh pakai alat pembesar. Bro. Nggak ikut. Gua sama dia. So kita kalau mau Yes. mau like fuck the girl, Yeah. Karena mau di pump, so we use that shit. Ini buat kayak ibarat push up tapi buat Kenapa nggak natural size aja? Fuck you mean bro? Lu mau nikmatin atau enggak? Bro, I already got a big. Ya itu lu bro. kan kita looks maxing, bro. Kita looks maxing, gotta gua mau looks sebesar maxing. mungkin. Heeh. Gua mau 20 cm lebih bro. You know I what want that shit bro. Coba aja bro. Coba. Enggak, coba aja. What do you mean coba aja? Hey, you mau nggak? Mau nggak? No, that's you. You know what communication. I don't want to do that shit, man. That's gay, bro. I mean, Fuck you. Berarti nge-gym Kan buat what do you mean? kan memaksimalkan diri kita. Bro, you don't need that, bro. Yes, Bro, you need that. you don't Biar need ceweknya that. puas, bro. Lu build muscle buat apa? Enggak. What do you mean? You don't need. Why do you build muscle, bro? Bro, if you It's got the same shit. I wanna You get know a what? bigger D, bro. Hey, bro, if you got a big, you don't need a palm, bro. Gua mau lebih besar dari itu. Because you naturally small, right? Yeah. Oh, Dia udah. oh, fuck. No, can't say, man. No, can't say. So, don't. Kita nggak care sama sekali, man. Alright. Maybe because gua masih LTN, gua perlu blasting steroid lagi, gua perlu, left fork 2, Yes, sir. Kalian, wait, hold on. Kalian pakai Gua pakai. Gua pakai testosteron. Lu tau tujuannya buat apa? Buat apa? Ngemaskulinisasi diri gua lebih cepet dibanding Dia orang paling seumuran kurus, gua. badannya sekecil ini. Tujuan gua nggak buat besarin badan, bro. Lu tau gua pakai testosteron buat apa? Bone smashing, bro. Nah, bone smashing. Gua setiap malam, bro. Ini caranya, ini hacknya, bro. Ada trik bro. Ada trik. Oke, coba. Gini. Ini tutorial buat kalian juga yang mau ascend, right? So, hal pertama yang lu lakuin, nyuntik testosteron sebanyak 50 mg, right? Bro, nggak nyaranin, orang. Listen dong. Ini his opinion, right? My opinion. Opinion. Listen dong. Setelah itu setiap malam apa yang lu mau lakuin kan? You're gonna lay down on your bed. Jangan pernah berdiri. Lu kalau berdiri lu bisa kena CT scan CT damage di belakang kepala lu, kena nerve. Mati lu anjing, oke? You gonna fucking die, right? Soalnya lu akan tonjok muka lu sekeras mungkin sampai berdarah, sampai lu You doing that every day? Ya, sampai benjol, ya, like gini. Terus gua kayak Tuh. Apa ini? Bro, hey, what's wrong with being normal nowadays, man? bro, that's the trick, bro, to ascend, bro. Tulang lu lihat, bro, tulang lu soft banget, bro. Like You got shit, bone smash, bro. You got Bro. bone smash, you got Bro, just join boxing class, anjing. bisa juga, tapi ini Bisa lebih juga. optimal, bro. Iya. Lu gak usah habisin waktu banyak di bisa boxing. miring gitu. Ya, bisa uneven, asymmetrical. Bro, I'd rather be normal, bro. What you talking about? This is not normal, bro. Lu itu gak normal, bro. Normal itu seharusnya kayak gini, bro. This is normal, bro. Look at this guy. Bro, Dia you- ngomong nasi itu budak, and he get away from all this dumb shit, bro. Bro, hear karena me dia out. chat, bro. Bro, hear me out, bro. I mean, like, being normal is not a problem nowadays. You know that, right? Bisa Banyak banget. kan bisa mah. Iya. Tapi dia low dose, Nggak. low dose. Dia ngeris demi looks maxing, demi talking risking everything. talking maxing. Ya. Kayak bettingannya sama his death. Anjing, what you talking about, bro? Every day in life we risking shit, bro. Gua kesini gua bisa mati, bro. Ketabrak mobil lah. Fucking shit happen. Why I'm not, risking ya? all.
Why not risk life, bro? Nigga, hustlers don't stop, they keep going. You gonna lose your life, but it gonna keep going. You know- Why not risk life when it gonna keep going? When you die, somebody else was born, but at least we gotta say we run up some digits, we run up some money, bro. Yeah. Everything, bro. Syarat yang tak. Syarat yang tak. What do you think about it? Ritar cok, ini bocil emang masih bocil. Bro, temennya aja nggak dukung dia. Belum bisa mikir ini. Temennya aja nggak dukung dia. Ngeselin. Bro, you gotta do like lo ibadah gitu-gitu pendekatan ke Tuhan ngelakuin nggak? Oh. Shoot. Yeah, we do that shit, we do that shit. Nah, you're not doing that shit. Oh, enggak. We do that shit, we do that shit, right? Mate, we do that shit, right? Nah, ini kita lihat si clavicular chat, clavicular, ya. Oh, Nah, what this is that, guy, bro? you trying to be him? You trying to be like him? Fuck, anjing Yang badan kanan, bro. Ya, itu well, kliennya. Oh, ini yang dulu, ini yang dulu. No, that's not him. Oh, that's bro. not him? Itu kliennya. Okay, this one? That's Ya. gitu. You trying to be like him? Dia pakai, lu tahu pakai apa buat dapat Banyak macem, bro. Lebih gila daripada gua, bro. Dia pakai any kind of to get lean, you know. Untuk bersosial juga dia pakai, you know, or you know. Lebih parah dari Something like that, bro. Buat bersosial. Buat bersosial. biar dia bisa slay cewek. Biar dia bisa aja You cewek. gotta use some to slay with a girl. Itu genetik, bro. Ada orang yang low in hip, Yes, high in betul. hip. That's what I'm talking about. Jadi So, Kak, Genetic. Gini, cok. Masa dia harus minum obat sebanyak itu cuma buat ngomong sama cewek? Right, that's what I'm talking about. Man, jangan ajak dia ke apart kalian lagi. Biarin dia tinggal sendiri deh kayak. He's normal, bro. He's normal. wait up. Dia masih normal, man. let him talk, let him talk. Oke, gua agree. Gua sangat-sangat agree sama si Fate. Gua nggak agree sama si Vini sama sekali. I think kenapa gua ada bendera A$AP Rocky Yes. Oke. di apart gua? Oke. Karena you know A$AP Rocky itu LTN, facially dia jelek banget. Oke. Tapi dia ngomong di lagunya, I'll be that pretty. So you know what? Gara-gara itu dia juga punya karisma yang bagus, looks-nya jadi, you know, looks-nya LTN tapi dia bisa slay banget cewek. You feel me? Oke, enggak, Amin. Tapi lu suka cowok yang kayak gimana? Cewek. Nah, cewek yang kayak gimana? Lu tipe cewek deh. Let's talk about tipe cewek. Oke. Dari masing-masing ya. So, Jadi, oke, lu dulu. Oke. Gua barusan putusin pacar gua buat looks maxing. Yes. So, gua keluar dari sekolah, gua drop out, gua keluar dari kerjaan gua putusin pacar gua demi looks maxing, demi ascend ke chat. Fokus Gua buang semua halangan gua. Semua halangan gua fuck off. You agree? Enggak sih, Nah, why you doing bisa that? looks maxing I mean- ngelakuin. Yeah, but it's gonna be a distraction. Hell no. No. Bro, looks maxing ada distraction-nya. School. Pacar gua ngedistract, bro. Ajakin gua date, suruh teks mulu. Bro, I'm focusing on phone smashing, not texting you, bro. Like, come on now. This retarded, bro. Fuck. I mean like, udah ngilangin distractionnya, tapi you still look LTM, bro. I just started out, Bro, you man. got mocked by Fate and me, bro. Gini, let's just be real, bro. Looks maxing is not. Gym is way, bro. Going to the gym is. Kok ganti topik? What do you mean? Soalnya, Nanti. like, Bro, what? Hey, look at you, bro. Hey, Look at you and look at me. What do you mean this? lu tadi ngapain sama dia? Lu tadi ngapain sama dia? Nih. Oh, shit. Hey, look at me, bro. Look at me. No. Stop that shit. Stop Lean that is shit. loud. Natural This versus. guy. Ayo. Hey, look at me, bro. Yeah. Bro, ini lo, aku neti. Bro, you still I'm netty right now. lu masih on gear. No. Udah off. Yeah, off. Shit. I'm on. Gua udah nggak pernah nge-gym 2 bulan. 2 bulan lu nggak gym. 2 months. Ngapain cok nggak nge-gym? Diet lu. Swimming. Dia tuh- Jester maxing. Yeah. I don't Bro, this shit look like a stream, bro. To be honest, man. Tadi lanjutin. No, I'm good, bro. Lu ngapain ikut-ikutan, bro? Put your clothes on, bro. Put your clothes on. Put your shirt on. Kedinginan, lu kedinginan lu. Coba Vini. Yeah. Vini. Nah, itu. Bro, lapar nggak? Lapar nggak? Lapar nggak? Coba. Lapar Lu nggak? kan, ini yang Ini user ini ya. pakai testosteron. Oke. Ini pakai. Gua sama Fate masih neti. User, oke. Coba buka. Ayo, badan
Hey, chat 2 juta they kiss maybe. No. For how much? Enggak Nggak ada. bakal. Okay. 100. 10. Enggak bakal. 1 miliar. No. Man, think about your limb Kalian lengthening. MILYADI baru saja memberikan 15.000. Trio kunci STANGVS Buddha. What do you mean? Versus budak. Like actual fucking slave. Ini yang pakai testosteron, ini yang natural, gua natural. Bro, okay. What type of Testosterone, PEDs you using, man? Gue testosteron Okay. 400 milligrams. Okay. Iya. Iya. Nah, that's high, bro. Kamu berapa dulu? No, you lying, you lies, man. Iya, you lying, you lying. Sama Yeah. Lu pakai tren dulu. 250. TRT. Yeah, I've been using everything, man. Okay. Lu tren berapa miligram? Nggak bisa di-spill lah, ntar pada ngikutin. Jangan. I mean like, I'm not a doctor, bro. Memberikan 5 Stream? G-Stream. Pakai baju lagi, coba. Small. Dia bilang Jimis. Nah, that's crazy, cek. Yes. Clip that shit. Hey, that's how you clip, cek. Itu, coba. Look at his physique. Come on, pull out your physique right now, bro. No. Dia udah off gym berapa bulan? Coba. Kamu berdiri. No. Misterius baru saja memberikan 15.000. Kalian berempat bisa berdiri. Hell no. Oh, Lili. Hey man, hold on. I mean like, what perfume you wearing, man? You kind of sting, bro. What you mean, bro? Shut the fuck up, bro. You kind I'm of not sting. You stink, bro. Bro, it's okay, bro. It's okay to be sting, bro. Bro, Indian more sting than me. Mana buktinya nih? Siapa yang lebih stink? Come on now. Mateo. All good, bro. All good. Nggak apa-apa. Bau itu normal, man. Bau itu normal. Karena kan lu nggak makan nasi. Yang makan nasi nggak bau. Nggak, dia Gua makan nasi, ini nggak makan Dia makan nasi. Oke. Gua suka goislop, man. To be honest. Gua makan apapun yang gua mau, you know. Oke. Gua Yang makan penting nasi. fit makro kalian. Jadi karbohidrat, protein, sama lemak. Udah. Oke. Ora. Oke, coba. Gue mau nanya. Tadi lanjutin dulu. Kalian, what do you wanna be in the future? First wait. Oke, Aku- baik. Aku pengen punya bisnis dan hidup bebas mau ngapain apa aja. Oke. Apa? Coba diulang kurang kencengan tadi. Aku mau punya bisnis yang sukses untuk ngebantu What orang. kind of business? Rencananya sih suplemen sekarang ya. Oke. Tapi belum tahu kayak bakal expand ke apa aja. Tapi bisnis suplemen Oke. bantu orang-orang. Oke, normal. Oke, bantu orang-orang buat bentuk badan gitu. Bukan cuma bentuk badan, biar Oke. untuk lebih sehat sama biar lebih bisa mikir lah. I mean that's good thing. Coba kalau Vini. Oh gue ya, so my main priority right now as you know is looks maxing, right? But as I'm going, wait, hold up. Gue juga fokus money maxing. So what I'm doing right now is content, right? I'm doing live streaming with them. And once I get the money, gue bakal bisa ngepensi orang tua gue, right? They don't have to fucking worry about money anymore. And I can continue my hobby, which is like probably doing skateboarding. I love skateboarding, right? Okay. Gue suka skateboarding, gue bahkan fingerboarding, gue Okay. skateboarding, semua tentang skateboarding I fuck with. So itu bakal menjadi priority gue di long term ya nanti. Okay. Gue udah sukses di business entertainment. Oke. Kalau you man. Gua mau pick the fuck out Big Mo and become streamer nomor 1. That's it, you know. I love Big Mo as a rival gua, okay? That's it. But gua bakal jadi streamer nomor 1. Mark my words, man. Then you competing with me too, bro. That's what I'm talking about. Hey, I love the competition, bro. I love you, but you know. Yeah. Hey, you love me? Oh no. Man, I could say I love you too, bro. Oh, if you shit. want that. Yeah. I can do that. Amen. I can do that. Mau? Wait. Bisa? Jauh banget anjing. Oh, I can do that. Biar dia gampang nutrisi kayak bumi India. Mau nggak dicekokin liver? Dia Gue sebenarnya denger suka. suka roll liver. Dia Karena suka, manis bro. kayak jagung. Oh iya. Rasanya apa deh? Lu ada nggak? Lu bawa? Enak. Enggak. Oh, bawa. Lain kali tak bawa. Oke. Sumpah, gua senang raw Sama meat, pesan, raw liver.
Cuman paling nggak seneng apa lu tau? Raw testicle. Raw testicle, bola sapi tuh. Oh my god, gua pernah nyoba. Bro, why you eating that shit, bro? Biar testosteron naik, bro. Bro, you already using testosterone, bro. Bukan gua, yang makan raw testicle gua sama Faith. Kalian makan sapi. Yang mentah. bola sapi. Jadi masih mentah, kita makan, kita sambil live TikTok gitu. Karena kita, you know, karena I mean, gue seneng actually. Kayak, I know kalau makan makanan mentah itu nutrisinya paling bagus. I know that shit, gitu. Oh, you don't like a cow balls? What about balls? Yeah. Oh, what the fuck? Eat my balls, good. Yeah. You like that? Belum coba sih. Mungkin You never try. Maybe you like it. Maybe you like it. Oh no, hell nah, bro. What about balls? Fuck. Hey, I'm gonna make you cannot walk for like 10 days. Niggas scared. Yeah. Oh my fuck, you scaring the You trying to leave? Good. Yeah. Melvin, jujur. Lu kayak gini sama cewek nggak? No way. Only for him. You know what I'm talking about? you, bro. Something wrong with you. Yeah, I only do this with you, gang. I mean, Lu perlu prigabalin, lu perlu mat. You need all that shit, bro. You ain't. Stop. what is that? What is that? What is that? What is Why you acting like this with him, bro? Like, Oh, shit. so you jealous? Nah, you jealous. Nah, you jealous. You cemburu. Nah, you cemburu, man. Nah, you jealous. I'm good with my nose. You go with your nose? I mean, no surgery? You trying to do surgery? No I'm not, bukan. Gua Dia nggak kayak gua. Oke. Jadi kita semua beda mindset. Itu uniknya kita, oke? Kita punya ideologi yang 180 derajat beda-beda. You feel me? Ini surgery max, ini kayak natural max. Gua cuman makeup max, you know, twin maxing. Tapi kita masih kayak jalan bersama, you feel me? Jadi I don't know why the fuck people kayak bisa. Misalnya Fate ya, kemarin ngomong nasi itu budak, tiba-tiba ngomong kita berdua juga. Padahal gak ada statement dari kita. Kita udah nggak ngomong beda-beda apa-apa. opininya semua. Trust your own belief, guys, you know. Gue ngerti mereka ideologinya kuat, Chat. Ideologinya kuat. Ibarat dulu kalau lu zaman dulu lu bisa mungkin jadi kayak gitu-gitu mungkin. Ibarat not jadi exactly dia, tapi lu bisa pembawa ideologi, ngerti gak sih? Ngerti kan? Ah, tapi kenapa you glaze him too much? He look good, bro. He look good. Jujur ya, tanpa dia kita jadi apa, bro? Oh, so that's why. Okay, that's why you glazing him too much. I'm for the career. Nah. Gini juga. Tanpa Mateo juga, gua sama Fate jadi apa? Tanpa gua, Fate sama Mateo jadi apa? Kita complete each other. Oke. Itu mereka masih ada W-nya lah di pertemanan, oke. Tapi I don't know, kayak kenapa kalian too much focusing on that gitu loh, ngerti gak sih? Kayak look kalian tuh kayak sangat fokus gitu. Why is that? Because I want to mock, bro. Ya, Kayak gini. lu misal fokus ke gym, oke? Ya, karena lu Fokus lebih ke- besar kan. Gua mau looks max biar mock, oke? I just wanna mock, bro. I don't give a fuck about getting just Gym nggak guna, like, Mending kamu improve looks kamu aja. You're not going to the gym? Jarang. Aku cuma main-main. Gym itu menurut lu cuma buat budak, socialize literally. Kita ke gym tadi buat socialize. So Deddy Corbuzier is like, what do you think? Gua gak seneng nge-gym karena itu capek ya. High oke? cortisol. High cortisol. Naikin cortisol. Gym it hurts, bro. Menyakitkan. Jimmy's hurts? Nah, what are you talking about? Jimmy's hurt? Gym overrated banget, boy. Jimmy's not overrated. It's a good thing, bro. Oke. Overrated. I'ma say that. It's a good thing. Tapi Kamu gini, gua tuh jadi tua gara-gara nge-gym, bro. Hey, no, it's not tua. I just look like mature. Tanya loh, kok Oke. Melvin dapat musang dari mana? So they like musang, Chat. Mereka bertiga musang. Musang ini loh. Ini gua musang nih. Ini musang. Ini musang gua. Mereka bentuknya kayak musang. Anjing, what you talking about, geng? Nggak, kita harus respect each other aja sekarang gitu kan. Kemarin nggak apa-apa, tapi next target lu yang menurut lu paling jelek se-Indo siapa? Orang. Banyak. Orang yang paling nol rate di Indo. Yang di content creating space. Iya, content creating space. Nol. Yang like if more one. It's over gitu. Looks max. Dustin Tiffany menurut lu berapa? Dustin Tiffany. Dustin Tiffany rate-nya berapa? Dustin Never heard. Di teriatan muslim ini kan. yeah, this one guy. Nih Dustin Tiffany. Nih.
Hey, Subhuman. Subhuman, dia subhuman. Perlu apa ini? Perlu operasi apa menurut lo? Oh, oke guys. Dustin Tiffany perlu operasi Ini bisa apa? komplikasinya kayak 10 lebihan. Oke. Pertama dari hidungnya, rhinoplasty. Oh, pertama giginya, bro. Enggak, oke ya, itu velo tertinggi dia. Giginya dia fucked up. Kalau dia, dia terlalu tua. Dia perlu Bimax berarti. Dia perlu gigi palsu. Gigi palsu, Bimax, perlu hairline-nya juga anjing. Hairline-nya transplant, terus matanya terlalu deket. Jaw implant. Jaw Bro, ini implant. nggak mendekati manusia. Ini malform banget menurut gue, man. bro. You know? Ini Nah, he's a human. ini nggak normal. I don't think, bro. Bro, he is a human. This not normal, bro. This I'm not sorry, normal. bro. This because the diet, fucking habit, Yeah, lifestyle, lifestyle, bro. you know. He got shitty of Semua diet orang and aslinya shit. nggak bakal jelek kalau misalnya lifestyle-nya bagus. Dari kecil kayak makan makanan. Sama emang udah genetically malform kayak gitu. You can do shit. No, ini pasti ada gara-gara itu ya. Ini kelihatan kayak subhuman banget, boy. You know. Enggak, Pasti ada malform. iya maksudnya kayak ngerti kan bisa kayak satu kata dia jelek gitu. Kayak easy way. Dia kayak Kan He's subhuman, I would rate him. Ini batu. dia nggak kelihatan kayak manusia menurutku, man. You know what I'm saying? That's too much, Look bro. at, That's too much, Bro. Nggak kelihatan, man. Lu harus memanusiakan manusia, bro, man. look at, ini manusia, you know, his face fade kayak gini, and then this, lihat perbedaannya, Oh, you know, nggak gitu juga. it's so brutal. I Dan know. juga I know. height-nya, tingginya. Yeah, malform, bro. I'm sorry, man. I'm just being honest, you know what I'm saying. Nah, Yeah. he's tapi dia sukses. I respect it. Gua paling respect sama orang-orang yang overcome himself. Of course dia ugly. Tapi dia apakah road maxing kayak orang-orang Blackpink? Yeah. No. Dia overcome himself. Dia masih Oh, bisa improve, bro. Tapi dia nggak ngelakuin. Soalnya dia nggak sadar. Tapi gak apa-apa, man. Soalnya dia udah seneng. Itu yang bikin dia jadi Dustin Tiffany. He is him, you know. Bener sih, bener. At least dia gak tanpa dia At least dia gak ledar. he is him. But you're like saying like he's not even a human. Nah, that's crazy. I mean, he is overcome himself. Gini loh, yang penting dia gak ledar. Udah, yang penting dia gak lay down. Apa and itu, rot. anjing? Lay Okay. down Oh, and iya. rot. Dia kan do something. He's Do doing something, you know. Okay, He's achieving okay. something. Kayak lu walaupun, you know, Healthy, sub five, you know. sub 5. But you doing this shit, man. You got that power, man. Makanya, that's why I love person kayak Dustin Tiffany, Big Mo. And gue setuju, daripada lu ganteng, tapi lu gak ngelakuin apa-apa. Mending kayak gini, overcome himself, Yeah. achieving greatness. He doesn't even Power. look like a human, bro. This nigga crazy, bro. Nigga crazy, man. Bro, I'm just being honest, you know what I'm saying. Okay. Terus, Objectively, tapi gua respect sama Dustin oke, Tiffany. bro.